नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के शुमाल मगरबी इलाके में एयरपोर्ट के करीब रॉकेट लगने से एक बच्चे के जान बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल पुलिस के सरबराह रशीद खान का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट लगने से एक बच्चा जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के सरबराह ने कहा कि रॉकेट काबुल के ख्वाजा बगरा के इलाके में गिरा है, ताहम इसकी जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की, लेकिन माजी में दहशतगर्द इस तरह के हमले करते रहे हैं। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि अमरीका ने काबुल में फौजी कार्रवाई की है। अमरीकी ओहदेदारों ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कार्रवाई में दाइश खरासान के मुश्तबे दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है, ताहम ये इब्तदाई मालूमात हैं जिसमें तब्दीली भी हो सकती है। दूसरी जानिब अमरीका की तरफ से अफगानिस्तान में दौलत इस्लामिया खरासान के खिलाफ एक और फौजी कार्रवाई की इत्तलाआत भी सामने आई हैं। अमरीकी एहलकारों का कहना है कि इस ऑपरेशन में ड्रोन तैयारे के जरिए काबुल में एक मिसाइल लॉन्च किया गया था, जिसमें कार में मौजूद एक खुदकुश बमबार को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक ये शख्स काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला था। सीबीसी न्यूज से बात करते हुए एक अमरीकी फौजी एहलकार ने कहा कि हमें यकीन है हमने उसी हदफ को निशाना बनाया जिसका हम ताक़ुब कर रहे थे। उनका कहना था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। कार से बाद में होने वाले धमाकों से मालूम होता है कि उसमें भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद मौजूद था। खबर रसां इदारे AP के मुताबिक तालिबान के एक तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ने इस फिजाई हमले में कार में बैठे एक खुदकुश बमबार को निशाना बनाया है जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करना चाहता था। ये इत्तलाआत एक ऐसे वक्त में मौसूल हुई हैं कि जब ऐनी शाहिदीन के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट हमला किया गया है, जिसकी ऊंची आवाज आई और इमारत से धुआं उठता देखा गया। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि आया इन दोनों वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक है। काबुल में ये वाक़यात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमरीका अपने फौजियों और शहरियों के इनखला के अमल में मसरूफ है और एयरपोर्ट में मुल्क से बाहर जाने के लिए शहरियों की कतारें लगी हुई हैं। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद शहरियों में बेचैनी पाई जाती है, जबकि हुकूमत साजी के अमल में ताखीर के बायस मजीद बेयकीनी में इजाफा हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले बदतरीन खुदकुश हमले में 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत हुई, जबकि तालिबान ने सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। अमरीका की जानिब से मंगल की डेडलाइन के पेश नज़र इनखला का अमल जारी है, जहां फौजी जहाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है। दारुल हुकूमत काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला का अमल आखिरी मराहिल में है। ऑस्ट्रेलिया और 3 यूरोपीय ममालिक ने इनखला का ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी की आखिरी परवाज जुमेरात को काबुल से उड़ी। बर्लिन ने 4100 अफगानों समेत 5347 अफराद को काबुल से निकाला है। फ्रांस ने 2500 अफगान और 100 फ्रांसीसी शहरियों को रेस्क्यू किया है। आखिरी परवाज आज रवाना हुई। स्पेन की आखिरी परवाज भी आज 80 हिस्पानवी, 4 पुर्तगाली और 83 अफगान शहरियों को लेकर दुबई पहुंची है। स्पेन ने मजीद ऑपरेशन न करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 4100 अफराद को रेस्क्यू करने के बाद ऑपरेशन बंद कर दिया है। दूसरी जानिब बरतानिया का काबुल से अपने शहरियों को निकालने का अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जबकि पेंटागन का कहना है कि अमेरिका 31 अगस्त तक इनखला का अमल मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी फौजी कमांडरों को दाइश खरासान के असासों, सहूलतों और क़यादत पर हमला करने का हुक्म दिया है। हमले के बाद व्हाइट हाउस में कौम से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि वो लोग जिन्होंने ये हमला किया, साथ ही जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो जान लें कि हम माफ़ नहीं करेंगे, ना हम भूलेंगे, हम तुम्हें शिकार करेंगे और वसूली करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि दाइश की जानिब से
مزید حملوں کے خطرے کے پیش نظر امریکی کمانڈرز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے راکٹ یا بارود بھری گاڑی سے حملے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیار رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ خفیہ اطلاعات طالبان کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اور ان کے خیال میں کچھ حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان اور ان کے رہنماؤں کی بڑی تعداد کابل میں داخل ہو چکی ہے، جن میں سالوں کی جلا وطنی کاٹنے والے کمانڈوز اور مدارس کے مسلح طلباء بھی شامل ہیں۔ لیکن اس پورے منظر نامے میں ایک شخصیت کی موجودگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جو کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیں۔ آریانہ نیوز کے مطابق کمانڈر ہیبت اللہ اخونزادہ 2016 سے طالبان کی سربراہی کر رہے ہیں، جو کہ ایک دعوے کے تحت قندھار میں موجود ہیں۔ تنظیم کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد ہیبت اللہ اخونزادہ کو جہادی تحریک کو یکجا کرنے کا بڑا چیلنج سونپا گیا تھا، جو طاقت کی تلخ جدوجہد کے دوران مختصر طور پر منقسم ہو گئی تھی۔ یہ جھگڑا اس وقت ہوا جب اس گروہ کو پے در پے ضربیں لگی۔ ہیبت اللہ اخونزادہ کے پیش رو کا قتل اور یہ انکشاف کہ تحریک کے رہنماؤں نے طالبان کے بانی ملا عمر کی موت کو پوشیدہ رکھا، ہیبت اللہ اخونزادہ کی موجودگی کے بارے میں تاحال معلومات کا فقدان ہے، اور عوامی سطح پر اسلامی تعطیلات کے دوران پیغامات ہی سامنے آتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے جاری کی گئی ایک تصویر کے علاوہ رہنما کبھی عوام کے درمیان نہیں آئے اور ان کا ٹھکانہ نامعلوم ہے۔ ناظرین کرام، اگست کے وسط میں کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے گروپ نے ہیبت اللہ اخونزادہ کی نقل و حرکت کے بارے میں چپ سادھ لی ہے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھے جانے پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے رواں ہفتے صحافیوں کو بتایا کہ آپ انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ طالبان کے مختلف دھڑوں کے سربراہان نے کابل کی مساجد میں کھلے عام تبلیغ کی، مخالف شخصیات سے ملاقاتیں کی اور حالیہ دنوں میں افغان کرکٹ حکام سے بھی بات چیت کی ہے۔ ایک طویل تاریخ ہے کہ طالبان اپنے سر فہرست لیڈران کو ہمیشہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں جب طالبان کا قبضہ تھا، تب بھی ان کے پراسرار ربانی ملا محمد عمر شاذ و نادر ہی کابل کا سفر کرتے تھے۔ اس کے بجائے ملا عمر زیادہ تر قندھار میں اپنے کمپاؤنڈ میں رہتے تھے، یہاں تک کہ آنے والے وفود سے ملنے سے بھی گریزاں تھے۔ پھر بھی ان کا ایک لفظ بھی حکم کی مانند تھا، اور اسی احترام کے ساتھ تحریک کو کمان کرنے کے لیے کوئی دوسرا شخص سامنے نہیں آیا۔ بین الاقوامی بحران گروپ کے ایشیا پروگرام کے سربراہ لاریل مرل نے کہا ہے کہ ہیبت اللہ اخونزادہ نے بظاہر ملا عمر کی طرح ایک مخصوص انداز اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ترجمان نے اشارہ دیا ہے کہ ان کے رہنما جلد ہی سامنے آئیں گے، اور ان کے انتقال کے شبہات کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس ایسا کرنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے بعد وہ اپنے اختیار کو واپس لے لیں اور دور دراز سے اپنا اختیار استعمال کریں، جیسا کہ ملا عمر نے کیا تھا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان اور افغانستان میں ان کے بارے میں باتیں اور افواہوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کرونا وائرس ہو گیا یا پھر وہ بم دھماکے میں مارے گئے ہیں۔